नमस्कार मु रजत आपण स्वागत करुच्ची आम चैनल ओडिशा खबर को एमिति नुआ नुआ खबर देखिए आम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी दबाई दिंतु एवं संपूर्ण खबर जानिया भिडियो टी शेष पर्यंत देखंतु। नमस्कार संध्यार मुख्य खबर पुणी लॉकडाउन बढ़ाइले राज्य सरकार जून 1 जाए बढ़िला लॉकडाउन। ओडिशा रे कोरोना संक्रमण बढ़ुथिला बेले लॉकडाउन अवधि को जून 1 तारिख जाए वृद्धि करछंती राज्य सरकार। ए नै मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र प्रेस मीट रे घोषणा करिसेंती। एणिकी दैनिक 6 घंटा बदल रे 4 घंटा को खसिला कोहळ समय। सकाळ 7 रु 11 पर्यंत परिवापत्र किणी हेबो। लोक निकटस्थ दुकान को चाली चाली जाई जिनिस किणी परिबे। बाहाघर व्रतघर शुद्धि कार्य पई मध्य बढ़िला कटकणा। ए नहीं श्री महापात्र कहिसेंती जे एबे भी 10,000 उपर दैनिक संक्रमण सामना को आसुची। आहुरी मध्य अमान्य चेतुनाहांती। ए सब को नजर रे रखी सरकार लॉकडाउन अवधि को वृद्धि करिसेंती। नुआ निष्पत्ति अनुसार आउ 13 दिन बढ़िछि लॉकडाउन। याकू जून 1 सकाळ 5टा जाए वृद्धि करा जायछि। तबे शनिवार और रविवार रहिबो पूर्वपळी संपूर्ण शटडाउन। परवर्ती खबर मे 23 रे आसी पारे बात्या। आसंता मे 23 तारिख रे बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे लघुचाप क्षेत्र। पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर और एहार आखपाख अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना थिबा नै भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर ट्वीट करा जायछि। पूर्व केन्द्र भूविज्ञान मंत्रणालय सचिव माधवन राजीवन मध्य ए ट्वीट करी चलित सप्ताह शेष बेलू बंगोपसागर रे एक बात्या सृष्टि होबार प्राक संकेत मिलुथिबा उल्लेख करिसेंती। आसंता मे 23 तारिख बेलू बंगोपसागर रे बात्या भली एक सिस्टम रो प्राक संकेत मिलुथिबा नै से ट्वीट करिसेंती। एथिसो अरब सागर रे सृष्ट सामुद्रिक झड़ ताउतेर सठिक पूर्वानुमान ट्रैक और लैंडफॉल स्थान पर भारतीय पाणीपाग विज्ञान विभाग को माधवन राजीवन धन्यवाद जणाइछंती। परवर्ती खबर पुणी फुटिबो गुली मिलिबो चिकेन डिनर रो मजा। भारत को आछि पबजी रो विकल्प बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। आज आरंभ होला रजिस्ट्रेशन। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पई आरंभ होला रजिस्ट्रेशन। विनर चिकेन डिनर पुणी फुटिबो गुली मिलिबो चिकेन डिनर रो मजा। पुणी दुलुकिबो भारतीय बैटल ग्राउंड। पबजी और एही गेम किए बा न जानिछि। दिन थिला प्रतिटी युववर्ग को पागल करथिला एही गेम किंतु 2020 रे देशर सुरक्षा उपर विपद थाई दर्शाई लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी उपर प्रतिबंधक लगाइले भारत सरकार। किंतु एबे पुणी पबजी प्रेमी पई आसीछि खुशी खबर। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया एही गेम पबजी रो विकल्प होई भारत रे पाद देबाकू जाउछि। एथिपई आजिठू आरंभ होइछि प्री रजिस्ट्रेशन। परवर्ती खबर पुणी बाहरिले पॉजिटिव। राज्य में बढ़िबार लगी कोरोना आक्रांत संख्या। प्रतिदिन चिन्हट होउथुवा नुआ आक्रांत संख्या धीरे धीरे बढ़िबार लगी। तेबे गत 24 घंटा मध्य 10,321 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। याकू मिसाई राज्य में मोट कोरोना संक्रमित संख्या 6,33,302 जन रे पहुंची। चिन्हट होइथिया संक्रमितों मध्य 5,780 जन क्वारंटाइन रहिथिला बेले 4,542 जन स्थानीय बासिंदा रहिछंती। तेबे चिन्हट होइथिया संक्रमितों मध्य अनुगुल जिल्लार 471 जन, बालेश्वर जिल्लार 259 जन, बरगड़ जिल्लार 320 जन, भद्रकरू 350 जन, बलांगीर 291 जन, सेहीपरि कटक जिल्लार 771 जन, देवगढ़ जिल्लार 114 जन, ढेंकानाल जिल्लार 77 जन, गजपति जिल्लार 56 जन, गंजाम जिल्लार 203 जन, जगतसिंहपुर जिल्लार 159 जन, जाजपुर जिल्लार 330 जन चिन्हट होइछंती। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला पेट्रोल और डीजेल दर। दिनक दिन द्रुत हार में बढ़ी चलती तेल दर। महामारी संकट मध्य पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि पाइबा साधारण लोकों चिंता बढ़ाई देइछि। सरकारी तैल कंपानी गुड़िक पुणी थरे इंधन मूल्य वृद्धि करिसेंती। पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 24 पैसा रु 37 पैसा वृद्धि पाइथिला बेले डीजेल 37 पैसा रु 31 पैसा महंगा होइछि। गत किछि दिन हेबो इंधन मूल्य रे क्रमागत वृद्धि हेतु देशर अनेक शहर रे तैल दर एबे 100 ऊपर रहिछि। तेबे आज राजधानी दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 92 टंका 85 पैसा थिला बेले डीजेल लिटर पिछा 83 टंका 51 पैसा रही। परवर्ती खबर ब्लैक फंगस चिकित्सा निर्देशावली विकास करिवो एम्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ब्लैक फंगस किंबा मकरमाइकोसिस चिकित्सा निर्देशावली प्रस्तुत करुछि बोली मंगलवार न्यूज एजेंसी एएनआई पक्षर सूचना मिली। न्यूज एजेंसी प्रकाश करिछि जे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और बिहार समेत देश में ब्लैक फंगस मामला देखा जायछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रणालय अनुसार ब्लैक फंगस एक फंगल संक्रमण द्वारा जटिलता सृष्टि करिଥାଏ। लोकमाने परिवेश रे थिबा फंगल स्पोर्स संस्पर्श रे आसी
ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଟା ସ୍ଥାନ, ପୋଡ଼ା ଘା ଆଦି ଚର୍ମ ଆଘାତ ସ୍ଥାନରେ ଫଙ୍ଗଲ ଚର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଚର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। କୋଭିଡ୍-19ରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଓ ଯାହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭଲ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଆସୁଛି କୋ-ୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ। କୋ-ୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ 14ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ INSACOGରେ ଆହୁରି 17ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯୋଗ କରାଯିବ। କୋଭିଡ୍-19ର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ସୋମବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୋଭିଡ୍-19 ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନମୁନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ INSACOG ନେଟୱାର୍କରେ 17ଟି ନୂତନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଅଧିକ ସ୍ଥାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାତ୍ୟା ତୌକତେର ତାଣ୍ଡବ, ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଲା ONGCର ଜାହାଜ, 90 ଜଣ ନିଖୋଜ। ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ପ୍ରଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ONGCର ଏକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଜାହାଜରେ 270 ଜଣ କର୍ମୀ ଥିଲାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 177 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ପାଖାପାଖି 90 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ONGC ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବାହାଘରରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି, ଭୋଜିଭାତ ମନା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକଡାଉନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘର ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ବାହାଘରରେ 50 ଜଣ ବଦଳରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ପୂଜକ, ବରପକ୍ଷ, କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 25 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାହାଘରରେ ଭୋଜିଭାତର କଟକଣା ଲାଗିଛି। ବିବାହ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରତଘର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି ମନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଭୋଜିଭାତ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 20ରୁ କାଳବୈଶାଖୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା। ଏବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି ପାଗ ଖରାଟିଆ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 21 ତାରିଖ ଦିନ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।